Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay students, how are you today? I hope you in a good conditions. Come back with me, Ustadzah Villa. If we last week already learned about greeting and also leave taking, and you already did some assignment too. So how about today? Can you guess what is our topic today? Alright, our topic today we will learn about thanking and apologizing. Do you know what is thanking and apologizing? Louder please. Alright, so thanking in short we call it as berterima kasih. Kira-kira kalian pernah tidak sih berterima kasih kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita? Sudah tentu sering bukan? Baik, terus yang selanjutnya our last topic is apologizing. Do you know what is apologizing? Okay, apologizing in bahasa we call it as ucapan permintaan maaf. Pastinya sebagai makhluk sosial kita sering berbuat salah kepada orang lain. Lalu apa yang kita lakukan? Sudah pasti kita harus meminta maaf. Okay students, for more explanation, for the next we will have some explanation and also some videos. Are you ready? Let's check out. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, we are on the third topic. Can you guess what is our third topic? Alright, our third topic is about thanking. Do you know what is the meaning of thanking expressions? Good job. So thanking, it comes from the word thanks. I think you already familiar with that word. Kita beralih kepada materi yang ketiga. Materi kita yang ketiga bisa ditebak apa itu? Baik, materi kita yang ketiga adalah tentang thanking. Saya yakin anak-anakku sekalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan thanking. Thanking berasal dari kata-kata thanks. Thanks adalah ucapan terima kasih atau berterima kasih. Okay, thanking is to express gratitude or appreciation to someone for something. Jadi thanking di sini adalah untuk menunjukkan rasa terima kasih kita atau penghargaan kita kepada orang lain for something. Ini maksudnya berterima kasih untuk apa? Nah, ini bisa juga kita berterima kasih itu dalam bentuk ketika ada orang lain melakukan sesuatu yang baik untuk kita atau memberikan kita sesuatu yang baik. Misalnya ada orang yang memberi tumpangan kepada kita ketika kita lagi menunggu transportasi umum dan kita tidak kunjung menemukannya, maka misalnya ada orang yang berbaik hati memberi kita tumpangan, maka kita pastinya berterima kasih. Begitu juga ketika ada orang yang memberi kita hadiah. Anak-anakku sekalian pastinya sering kan mendapatkan hadiah dari orang tua atau teman-teman kalian. Oke, pastinya kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Oke, we move to the expressions. Expression, what is expressions? Expression adalah ungkapan. Ungkapan dalam kita berterima kasih. We are having two columns in this slide. The first one is thanking expressions. Kolom yang pertama adalah tentang ungkapan berterima kasih. And for the second
column we have responses. What is responses? Oke, responses adalah balasan atau jawaban. Oke, for the first we will learn about thanking expressions, yaitu ucapan berterima kasih itu sendiri. Kira-kira kalian tahu tidak apa saja ungkapan tersebut yang cocok yang digunakan untuk berterima kasih? Oke, here we have some expressions. The first one is thank you for. At the end of the sentences we have the blank. Jadi di sini Ustazah punya tulisan thank you for, terima kasih untuk. Nah di situ ada titik-titiknya, ada blanknya, masih belum terisi. You may fulfill that blank with the what other people's done for us. It can be the kindness or another good things they have done. Jadi di sini Ustazah punya kata-kata thank you for, terima kasih untuk bla bla bla. Maksudnya di sini titik-titiknya bisa kita isi ya dengan segala sesuatu yang dilakukan orang terhadap kita, pastinya perbuatan baik. Bisa juga service atau jasa yang dilakukan oleh orang lain. Bisa juga orang lain memberi kita hadiah atau yang lainnya. Begitu juga dengan I'd like to thank you for your bla bla bla. I'd like to thank you for your bla bla bla. Di sini titik-titiknya bisa kita isi dengan segala sesuatu yang membuat kita berterima kasih. Kita berterima kasih untuk apa? Bisa juga untuk perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain atau juga bentuk hadiah yang diberikan oleh orang lain. Oke, we move to another expression. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Selanjutnya thank you. Terima kasih. Dan yang terakhir thanks. Oke. And for the next we move to the responses. Di sini adalah balasan yang biasanya kita pakai untuk membalas ketika ada orang lain mengucapkan terima kasih. Kira-kira apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, don't mention it. Not at all. Anytime. My pleasure. You're welcome. Nah, anak-anak, all of those responses mostly have the same meaning. Jadi responses yang barusan Ustazah sebutkan itu semuanya maknanya hampir sama, yaitu artinya adalah sama-sama. Jadi kalian nanti ketika ada orang berterima kasih kepada kalian, kalian tidak usah bingung lagi ya untuk membalasnya, because we have already mentioned, we already discussed about the responses. We have so many choices to be expressed. Jadi kalian sudah punya banyak contoh-contoh respon yang bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan balasan berterima kasih tadi. I think that's better for us to get in touch with many people politely and correctly. Especially as a social human being, we have to be in a good behavior, and we must have the good utterance to others. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu kita harus berbuat baik kepada orang lain, terutama dalam hal tindakan dan juga perbuatan. Jadi nanti Ustazah berharap kalian kedepannya bisa ya untuk mempraktekkan. You must practice at home, because practice makes better. Practice makes perfect. Oke, sekian. Nanti kita akan beralih ke materi selanjutnya.
Okay, students, we move to our fourth topics. Our fourth topics is about apologizing. Do you know what is the meaning of apologizing? Alright. Apologizing is an expression to tell to someone that we are sorry for inconvenience we caused. Ungkapan permintaan maaf ini pastinya adalah ungkapan yang kita tujukan kepada orang lain, bahwasanya kita menyesal, bahwasanya kita minta maaf atas ketidaknyamanan yang kita lakukan. Do you have ever heard the word I'm not a perfect person? Kita sering mendengar kata-kata I'm not a perfect person. Aku adalah orang yang tidak sempurna. Begitu bukan? Jadi apologizing ini adalah ungkapan yang kita tunjukkan kepada orang lain bahwasanya kita itu menyesal atas perbuatan kita yang membuat orang lain tidak nyaman. Ustazah yakin kita semua pernah berbuat salah, baik itu ustazah atau kalian sendiri. Bisa juga kita bersalah kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, atau orang lain. Ada yang bisa memberikan contohnya? Kalian pernah merasa bersalah dalam hal apa? Oke, nanti selanjutnya kita bahas bersama-sama. Apologizing. Here we have the expression for apologizing. Biasanya yang kalian buat untuk mengucapkan permintaan maaf, kata-kata apa saja sih? Ustazah pengen tahu. Alright, biasanya kita untuk mengucapkan kata-kata permintaan maaf cukup dengan kata-kata I'm sorry, maafkan aku, atau aku minta maaf. Ternyata kita mempunyai banyak sekali ungkapan-ungkapan lain selain I'm sorry. Here it is. The first one, I'm terribly sorry. Aku sungguh-sungguh menyesal. And the second one, I didn't mean to. Here we have the blank. I didn't mean to. After the word to, we have the blank. Sesudah kata-kata I didn't mean to, sesudah kata-kata to, kita mempunyai titik-titik yang harus kita isi. Berarti nanti kita harus mengisinya dengan kita meminta maaf dalam hal apa, atau apa saja kesalahan kita. So, I didn't mean to. Aku tidak bermaksud bla bla bla. Nah, terus yang selanjutnya, it's all my fault. Semua ini adalah kesalahanku. Selanjutnya, please don't be mad at me. Tolong jangan marah kepadaku. Dan selanjutnya, I hope you can forgive me. Or, in short, we can say, please forgive me. Biasanya kalau kita mau minta maaf, kita mengucapkan please forgive me. Terus kita sering juga kan mendengarkan kata-kata please forgive me. Itu sangat mudah sekali ya untuk kita lakukan. Selanjutnya, I apologize for, or I'd like to apologize for. Here we have the blank too. Di sini sesudah kata-kata I apologize for, di sini ada titik-titik ya. Titik-titik ini kita isi dengan kesalahan yang kita perbuat. Misalnya, kalian bertemu dengan ustadz atau ustazah di sekolah dan kalian terlambat. So, what will you say? Alright. So, you must say, I apologize for being late, sir. Aku minta maaf untuk keterlambatanku, Pak, atau Bu, gitu ya.
Jadi, I apologize for being late, sir. Aku meminta maaf untuk keterlambatanku, Ustadz atau Ustazah. Jadi, titik-titiknya ini bisa kita isi ya dengan jenis kesalahan kita. Terus yang ketujuh, please accept my sincere apologize. Mohon terima permintaan maafku yang tulus ini. Kelihatannya begitu itu ya, kata-katanya begitu resmi dan juga puitis ya. Ada mohon terima permintaan maafku yang tulus. It means from the bottom of my heart, dari apa? Dasar hati yang paling dalam. Berarti sangat mengena sekali ya kata-katanya. For the next column, I have the responses. It means we can reply the apologizing expression with those responses. Jadi untuk kolom yang kedua, Ustazah punya responses. Apa itu responses tadi? Responses di sini adalah balasan dari ungkapan permintaan tadi. Jadi kalau ada orang meminta maaf, kalian sudah punya perbendaharaan kata berikut ini ya. The first one, it's okay. It's okay. Artinya tidak apa-apa. Terus yang kedua, it's no problem at all. Bukan masalah sama sekali. Terus yang ketiga, don't worry about it. Jangan khawatir tentang hal itu. Yang keempat, don't take it too hard. Tidak usah dimasukkan hati. Atau mungkin juga biasanya Ustazah sering menggunakan kata-kata don't take it personal. Jangan dimasukkan ke hati. Maksudnya jangan hal ini jangan membuatmu tersinggung. Jangan dibuat besar begitu ya. Jadi lupakan saja. Terus yang kelima, forget it. Atau lupakan saja. Terus yang keenam, nah ini sangat sering sekali kita dengar, yaitu never mind. Never mind. Tidak usah dipikirkan. Terus selanjutnya, not a big deal. Bukan masalah besar. We already talked about the apologizing expression and also the responses. For the next, maybe you can have a little summary. Do you get it? What I already delivered to you? Ustazah harap sesudah kita berdiskusi tentang thanking and also apologizing, Ustazah berharap kalian mempunyai sedikit gambaran atau juga kesimpulan. Kira-kira kita tadi belajar apa ya? Apakah hal tersebut bermanfaat? Pasti hal tersebut bermanfaat karena kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah untuk saling tolong-menolong, untuk saling berinteraksi dengan baik. We must be good in utterance or in behavior. Jadi kita harus baik ya dalam segi perkataan ataupun perbuatan. If you have any questions, you can deliver it in our Google Classroom for the next. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expressions thanking. Hey David, how are you? Hey Jen, I'm not feeling well. What's wrong with you, David? I lost my English notebook and there is an English class tomorrow. Don't worry, David. I will lend you my notebook. You can rewrite it. Thank you, Jen. You are very kind. Expressions apologizing. Okay, students, now we are learning about expressions. Why are you coming so late? I'm sorry, Mom. I'm coming so late because my bike tire is flat. Okay,
But don't do it again. Next, you have to check your bag before going to school. Yes, Mom. Hello, this is the first video of 2019 in which I would like to explain how to respond when somebody is telling you thank you. Jane, you've been working all day. I've brought you some pizza. Oh, thank you. It's so sweet of you. You're welcome. Definitely, you're welcome is the most popular and the most appropriate way to respond to a thank you in all sorts of situations, either informal or formal. But it's a good idea to learn a variety of phrases, so let's take a look at some others. Thanks for helping me with my car, Jack. No problem. One of the most common situations when we thank people for something or have to respond to a thanks is when helping each other. And in an informal setting, the best phrases are no problem, sure, anytime, my pleasure. But in a formal situation, you should avoid those phrases and instead say something like not at all, it's my pleasure, or the most formal one, the pleasure is mine. However, there are some phrases which are okay in any situation. For example, happy to help, glad to be of help, I'm happy to do it. But sometimes you're not just helping, you're doing someone a favor. Let's take a look at this situation. Hi Mary, thank you for looking after Bob yesterday. My pleasure, he's such a sweet child. When you're doing someone a favor, it's a kind of help when you don't have to do it, but you want, it's your personal intention. And when you hear thank you in this case, you can use the same phrases to respond. You just need to make sure that you keep in the right tone, formal or informal. And now let's go to another example. Thank you for your gift. It's my pleasure. When somebody thanks you for a gift, probably the best phrases to respond are it's my pleasure or just my pleasure, I'm glad you liked it, you're welcome or you're so welcome. And you can also say thank you if you are exchanging gifts. And here is one more conversation. You know, Mary, you were brilliant at the meeting. I love your ideas. Thank you. So, Mary's just received a compliment and she said thank you. Is it necessary to say anything in response to that thank you? Any phrases like my pleasure or I'm glad you liked it? Actually, no. That kind of response will sound a bit strange, and probably the best thing you can do is to use your body language to show your positive attitude, for example, to smile and just to continue the conversation. Finally, let's visit our old friends, Alex and Jake. You know what, Jake? It's your birthday today. Happy birthday! Oh, really? Thanks. Can I have a treat then? This is a bit crazy example, and I just want to show that when you're congratulating someone on something, for example on a birthday, and when you hear thank you, you don't need to say you're welcome or any other phrases that you know. You just need to show that you're happy and that you just want to join in the fun. This is all I wanted to tell you on the topic, and if you like this video and find it useful, please give me a thumb up, subscribe to my channel and push this bell button down there. Bye! Okay anak-anak, after you watch the videos and also the explanations, I hope it will be understandable for you. Saya harap sesudah kalian mendengarkan dan juga menonton video dan juga penjelasan tadi, nanti kalian
lebih mengerti dengan penjelasan Ustazah. I'm sure you have more questions for me, but we will continue your questions in our next online classroom. Alright, for the next, Ustazah minta maaf kalau ada kesalahan berbicara dan juga perbuatan. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء